Kaya pa ng Minnesota yan. Isang magandang depensa lang. Isang magandang depensa lang. Bantayan niya, anak ni Harper. Magaling din talaga yon, no? Idol Edward, kuha na ng bola. Bigyan mo na, yan. Yari na yan. Sigurado na yan kay Idol. Tira mo na, Idol. N1. Hindi tinawagan ng referee. Magandang depensa lang. 97-93, si Pax. Nice D, rebound na, rebound na. Galing ni Pax, pumasok pa rin. Diskarte, Edward. Kaya mo na yan, tira mo na. Sayang, hindi pinasa kay Gobert. Daniels, nice! Sayang, Randall, foul. Ayan, counted! Counted yon. Lucky shot oh. Galing no Gobert. Shoot mo yon. Para maganda, para 3 points na lang. Shoot mo, Gobert. Shoot mo. Nice! Galing mo. Sa magandang depensa lang. Magandang depensa. Blanca ni Gobert! Kung na dumiskarte. Daniels. Ganda mo, pasok mo! Tinawagan. Si Wemby, salamat. Buti na lang, rep. Tumawag ka. Pumasok na isa. Let's go, isa pa. Isa pa, Daniel. Isa pa. Yan, isa na lang ang lamang nila. Tiwala lang. Depensa lang. Wala yan. Ano ka? Galing talaga yon. Parang si Kerry yun, no? Number 30 na yun, no? Skarte mo na. Kaya mo na yan. Drive mo na. Nice. Oy! Di pa tira mo na. Nice, Randall. Dalawa na lang. Bantay. Wala. Rebound na mo. Nice. Dalawa na lang yan. Maganda pinapakita na ni Edward. 29 points. Plus 13 rebounds, no? Grabe. 3 points! 3 points yan ni Idol! Uy, sayang! Isang depensa ulit. Depensa lang ulit. Depensa. Wala yan. Ang ganda ng pasa. Sige, diskarte mo na. Kaya mo na yan. Pasok mo! Ipinasok. Kaya mo na yan, Gobert. Kaya mo na yan. Nice defense. Galing talaga ni Wemby. Iba na talaga mahaba. Kaya ni Edward yan. 3-point mo, Reed. Nash Reed! Sana may steal. Si Wemby. Wala yan, Wemby. Ano yan, araw-araw? Grabe si Wemby, no? Hindi nang bumintis. Wala 3 points na naman. Galing ni Wemby. Nash Reed. 3. Nash Reed. May swerte yan. Sayang, oh. Sayang yun. Bantay lang ulit, bantay. Mahaba pa yan, tiwala lang. Oh, sa aming bola, oh. Sa aming bola yon, Minnesota. Mali, tawag mo, rep, ha? Kitang-kita na, ha? Kitang-kita na, Idol, ha? Kitang-kita na, Minnesota ball. Kayang-kaya mo yan. Diskarte mo, Randall. Ikaw na, dumiskarte. Kaya mo na yan. Nice pass. Libre na si McDaniel. Hindi lang pumasok. Sayang, napakamalas, oh. Libre-libre. Kumalog. Sayang yun. Wala, depensa lang. Wala yan. Nice, rebound. Kaya pa yan, Edward. Kaya pa yan. So, pasok mo yung 3. Okay, 2 points. Okay na yun. 3 o 2 points. Nice. Wala yan. Bantayin mo. Naku, wala si Pax. Tinawagan pa ng Paul. Parang awa mo na, Pax. Wala mo yan. Let's go, Edward. Sige na, mga Daniel. Ikaw na dumiskarte. Nash Reed. Bigyan mo kay Idol Edward. Nash Reed. 3-point mo, Idol. 3-point mo. Pasok mo. Edward. Na-steal pa. Sayang yun. Wala. Yun, nice. May pag-asa pa. Edward, diskarte. Bigyan mo ulit. Balik mo kay Edward. Yan. Oh, ayan. Oh, foul. Oh, sayang. Hindi pumasok. Kaya pa yan. Isang steal lang. Yun, steal, oh. Steal. Sayang, tinawagan. Foul. Ang lupit talaga ni Alien. Wala na. 113-105. Ang lupit mo, Wemby. Napakalupit mo. Shoot mo. O yan, may pag-asa pa. Pumasok pa yung tres ni Edward. May pag-asa pa. 113-108. Ay, nag-timeout ng Spurs. Isang steal. Si Pax, sige. Paul mo. Nice, Paul. Loob nito eh. Isang wala. Anak ni Ron Harper. Isang wala lang.
Sangwala, sangwala. Sangwala lang. Bolang bilog. Bolang bilog. Sangwala lang. Bolang bilog. Wala yan, wala yan, wala yan. Pumasok. Kaya pa yan, Edward. Kaya pa. 3 point nyo na. 3 point mo na. Bigyan mo na doon, mga Daniels. Pasok mo. Wala na. 2-1. Ang lupit talaga ni Alien. Bawi na lang tayo sa game 4. Ang lupit ni Alien. Grabe. Panalo pa ang Spurs. Sayang. Bahala ka sa buhay mo. Sayang talaga. Ay, nakaw. Minnesota. Tatalo pa kayo.